हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज सकाल रे आपनको स्वागत। आज मु मेडिटेशन करी। मेडिटेशन कला बेले मु जेमिति कहबी आपण माने सेमिति करिवे। योगा मुद्रा रे बस कहले योगा मुद्रा रे बसिवे। आखि बंद कर कहले आखि बंद करिवे। शांत रुह कहले शांत रहिवे। तो मेडिटेशन करिबा द्वारा आम शरीर रे ऊर्जा आसे। आमर कर्म क्षेत्र रे काम करने को भल लगे। दिन भर ऊर्जा रे रहिबा, टेंशन रहिबानी, रोगरु मुक्त होइबा। तो सांग माने चलो बेसी लेट करिबा नहीं, मेडिटेशन स्टार्ट करिबा। आखि बंद कर, पूरा शांत। नाक द्वारा निश्वास निय, पेट फुलिबा पर्यंत ओ निश्वास छाड़। पुणी थरे निश्वास निय ओ छाड़। एहीपरि 10 थर निय। एही निश्वास रे आपणकर प्राणवायु बढ़े। आपणक कोशिका गुड़िक ऊर्जा मिले। हाथ जोड़ माँ बापा को, परमात्मा को, गुरुजन को, समस्त को मने पकाओ। मते एई दुनिया रे लोकंक पाखकु खुशी, सुख, शांति पहुंचाइबार एक जरिया बने दियंतु। प्लीज मेक मी ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड। चेहरा रे हस, मेरुदंड सीधा। आपण अनुमान करंतु आकाशरु बैगणी रंगर रश्मि आसुअछि। आपणक पूरा शरीर को पड़ुछि। मुंडरू चुटीरु धीरे धीरे आपणक शरीर रे प्रवेश करुछि। मुंडरू गोड़ पर्यंत सबु पाखरे पहुंचुछि। आपणक हृदय चक्र एक्टिव हेउछि। एते रश्मि आसुछि जे आपणक ठारू बाहरी धरती मांक चारि पाखरे पड़ुछि। पृथ्वी रे एई बैगणी रश्मि चारिआडकू चली जाउछि। शरीर मुंड उपरकू निजर ध्यान दियंतु एवं अनुमान करो कि पशुछि। शरीर मुंडरे हालुका हलचल हेउछि। एमिति भावंतु कि निजर शरीर बढ़िबारे लागिछि। जेमिति कि हनुमानक शरीर बढ़ी थाए। एतिकी बढ़ी जाइछि कि पूरा पृथ्वी आपणक सामना रे गोटे छोट फुटबॉल भली दिसुछि। दुई हाथ को आशीर्वाद देवा भली उठाओ एवं एमिति भावंतु कि आपणकर दुई हाथ मझिरे एई बैगणी लाइट बाहरी पूरा धरती माँ को ढांकी दउछि। एई लाइट धीरे धीरे सूर्यर रश्मि जेमिति सकाल रे पृथ्वी रे पड़ी थाए, सेमिति एई रश्मि चारिआडकू छाई जाउछि। एई बैगणी लाइट जुआड़े जाउछि खुशी आउ खुशी। एई लाइट जंगल रे पड़ुछि। जंगल सबुज दिसुछि। नदी सफा हेउछि। जलर सबु प्राणी खुशी हेउछन्ति, सुस्थ अछन्ति, हृष्टपुष्ट हेउछन्ति। आपणक दुई हाथ मझिरु एई बैगणी लाइट बाहरुछि एवं धीरे धीरे जो मनीष एई लाइट रो सामना रे आसुछन्ति समस्ते खुशी होउछन्ति। तांकर शरीर हिल होउछि। समस्त पशु पक्षी हिलिंग होउछन्ति। एबे आपण माने मने पकांतु जो व्यक्ति बीमार अछन्ति, आपणकर परिवार सदस्य बीमार अछन्ति,
ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ କି ଏଇ ଦୁଇ ହାତରୁ ବାହାରୁଥିବା ରଶ୍ମି ହିଲିଂ କରୁଛି ଓ ଠିକ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଭଲ କରୁଛି। এই ঊର୍ଜା ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ମନେ ନିଜେ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ୟାର ଆସୁଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଇ ଊର୍ଜା ଯାଉଛି, ଏକରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଠିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଛୁଉଁଛି। ଜେଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଛୁଉଁଛି। ସବୁ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଟଚ୍ କରୁଛି। ଟେନସନରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଉଁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପ୍ରେମ ଓ ଭାତୃଭାବ। ଏବେ ସବୁ ପରିବାର ଲୋକ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ପଜିଟିଭ ଊର୍ଜା ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ପଇସା, ଧନ ଦୌଲତର ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆସୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଶରୀରର ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଉପରେ ଏକ ଚମକୁଥିବା ତାରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ତାରାକୁ ଦେଖି ଧ୍ୟାନ କରି 3 ଥର ଓଁକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଶରୀରକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓଁକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଗକୁ 15ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପୁରା ଶାନ୍ତ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ପାଇବାର ଅଛି, ଏମିତି ଭାବ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାନିନିୟ ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି। ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତାପରର ଚେହେରାରେ କେମିତି ହସ ହେବ, ଖୁସି ହେବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ପଇସା, ରିସ୍ତା ସବୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ ସେହି ଘଟଣା ଘଟିସାରିଛି ଓ ଚେହେରାରେ ଖୁସି, ପୁରା ଭାବନା ସହିତ ହାଉ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ତଥାସ୍ତୁ, ତଥାସ୍ତୁ, ତଥାସ୍ତୁ। ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପଜିଟିଭ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଏକ ଜରିଆ ବନିଥିବାରୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ, ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ।
तो सांग माने मोर एई मेडिटेशन वीडियो आपनकु भल लागिला तो मो सहित जोड़ी रही ओ मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी देबे। पुणी देखा हेबो आउ गोटिए नुआ वीडियो रे। से पर्यंत आपण समस्तंकु मो तरफ बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।